Voilà, dites-moi, est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Oui, Oui, monsieur. oui, monsieur. Très bien. Alors, on va reprendre, on va voir un exercice, la série numéro 1. Ensuite, on va aller vers la série numéro 2 pour aborder les tableaux. Donc, la dernière fois, après l'interro, maintenant la question numéro 6, c'est l'exercice numéro 5. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 6. Donc, là, l'exercice, واش يقول لكم؟ يقول لكم écrire. Attendez, je vais accepter vos camarades. Donc, l'exercice, il vous dit écrire un algorithme. Une minute encore. Donc là, à chaque fois. Mhm. Alors, l'exercice واش يقول لكم؟ يقول لكم écrire un algorithme permettant d'afficher le miroir d'un nombre entier positif. Donc le miroir واش معناها؟ معناها إذا عندكم هذا le nombre. Le miroir c'est en fait المقلوب تاعو يعني يولي هنايا 8 3 5 6 2. D'accord. Donc, si vous avez une solution, donc je vous laisse quelques minutes pour proposer une solution. Après, on va voir une solution. Qu'il y a de vos camarades qui m'a envoyé une solution, une bonne solution. On va la voir ensemble. Donc, est-ce que je vous laisse quelques minutes pour réfléchir? Oui. D'accord. Je vous donne jusqu'à 5 minutes pour trouver une solution. Donc, on a utilisé ce qu'on a vu. Donc on avait des trucs comme ça similaires qui nous permettent en fait de نخرجوا le nombre qui est tout à droite. Donc تفكروا les exercices. Le nombre qui est à droite, كاين une méthode شفناها جزنا عليها pour تخرج les nombres à droite. Après bien sûr qu'il y a une réflexion. Allez, je vous laisse 5 minutes هكذاك et on reprend. Donc je mets pause et on reprend. Donc bon, si tout le monde a essayé de proposer une solution, donc حنا نروح نشوفوا la solution تاع l'une de vos camarades بعثتها لي. Donc نروح نشوفوا la solution تاعها. Suivez tous avec moi هنايا pour comprendre le principe. Alors, استنى برك نبارطاجي لكم l'écran parce qu'apparemment il n'est pas partagé. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui. Très bien. Alors, regardez comment ça marche. Donc le principe تاع la solution. Donc هنا regardez, elle a même donné un déroulement هنا, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, le principe de la solution, c'est que je divise par 10. وقبل ما نديفيزي نجبد le reste de division par 10. D'accord. كيما هنا مثلا le nombre 26538. هذا le nombre. Le reste de division تاعو par 10 شحال؟ Oui. C'est 8. D'accord. ومن بعد موراها واش ندير؟ هذاك le 8 je le garde. D'accord. ومن بعد نزيد نقسم على 10. يخرج لي un nouveau nombre. هذاك le nombre لازم تجبد منه تاني le reste. Si vous remarquez, à chaque fois que je divise par 10 وهذاك le résultat نخرج منه le reste كيما راكم تشوفوا le reste en fait كي نعاود نشوفوا بالمقلوب. Bah, le reste il va me donner quoi? Il va me donner le Numéro. numéro هذاك Le بالذات. même. Le même numéro. Donc le principe de la solution, qu'est-ce qu'elle fait votre camarade? Donc regardez هنايا. هنا je lis le nombre تاعي. Je lis هذا le nombre. ومن بعد tant que, d'accord, tant que le A, pardon, jusqu'à ce qu'il soit positif. Bon, qu'il y ait un contrôle هنايا. Donc il y a un contrôle au départ. Donc je contrôle بلي le nombre تاعي il est positif. Attendez, je vais accepter vos camarades. Donc je fais le contrôle بلي le nombre هذا le A que je lis il est positif. يعني je force l'utilisateur à me donner une valeur qui est supérieure ou égale à 0. Donc maintenant je vais commencer à faire le miroir. شوفوا كيفاش ندير. Donc je sauvegarde هذايا le A dans une variable que j'appelle Q. Donc c'est ce qu'elle fait. ومن بعد عندي MA هذا اللي هو le nombre miroir. Donc مع الأول il est égal à 0. Donc elle le fait égal à 0 au départ.
ومن بعد هنايا regardez tant que le Q n'est pas égal à 0, je vais commencer à faire le travail. Je vais faire quoi? Le R, c'est le reste de division par 10. كيما هنا العدد هذا الأول شحال يعطيني R تاع هذا؟ يعطيني 8. داكور. مي ومن بعد باش نكونكاتيني باش نخرج العدد واش ندير؟ Je fais MA مع الأول il commence par 0 que je multiplie par 10 يعطيني 0 plus R. يعني le nombre miroir pour l'instant راهو مع الأول راهو 8 quand je suis là. Bon, هي مع الأول égal à 0 parce que هاوليك l'initialisation. D'accord, هذه c'est l'initialisation. MA 0 مازال ما بديتش نخدم. Quand je commence à travailler le R, le reste de division c'est 8 et je fais MA reçoit quoi? Reçoit l'ancien MA fois 10. علاش نضربو fois 10? Qui peut me dire علاش نضربو fois 10؟ هذه علاش نضربو fois 10؟ Qui peut me dire علاش؟ باش نزيدو لو نومبر اللي موراه باش باغ اكزومبل كون كان في باش يولي على دوات. فوالا باش نخلي ان زيرو ادروات باش نزيد ان زيرو باغ اكزومبل او كاين عدد هاوليك العدد ما يهمش هذا العدد لان لحقت ليه باش كي نضربو فوا 10 واش معناها نزيد زيرو نزيد زيرو راكم معايا ومن بعد هذاك لو زيرو كي ندير بلوس ار واش ندير هذاك العدد لو ريست نحطو في بلاصه الزيرو هذاك vous avez compris اذا مثلا لو ميروار تاعي بور لانستون هو 8 كي نضربو في 10 شحال يعطيني 80 ومن بعد لو ريست تاعي اللي حسبتو لقيتو 2 مثلا كي ندير 80 هاوليك ام ا فوا 10 بلس 2 واش يولي 82 معناتها لصقت له العدد لصقت له لو ريست vous avez compris هذا لو برينسيپ وي ومن بعد واش ندير ام ا دونك جو كونتينيو في لو ميم اكزومبل دونك واش ندير ام ا reçoit ام ا l'ancien ام ا اللي هو 0 fois 10 plus r pour l'instant est égal à 8 مع الاول دونك لو ام ا pour l'instant est égal à 8 راني هنا ومن بعد واش ندير q reçoit q div 10 نقسم العدد تاعي على 10 واش يعطيني 2653 ومن بعد واش ندير je vais reboucler parce que c'est une boucle tant que est-ce que le q est différent de 0 donc oui ندخل داخل le reste de division تاع q اللي هو le nouveau q هذا على 10 شحال يعطيني 3 راكم معايا l'ancien miroir شحال c'est 8 كي je multiplie par 10 شحال 80 ونزيد له شحال نزيد له 3 شحال يولي 83 يولي 83 ومن بعد واش ندير q divisé par reçoit q divisé par 10 شحال هذا كي نقسمو على 10 واش يعطيني 265 راكم معايا نعاود نبوكلي اسكو 265 est différent de 0 est-ce qu'il est différent de 0 oui donc ندخل داخل لا بوك le r تاعي شحال يولي le r c'est 5 c'est 5 265 le reste de division تاعو par 10 c'est 5 راكم معايا وي ومن بعد واش ندير ام ا le nouveau MA miroir هو quoi هو l'ancien MA multiplié par 10 شحال يولي شحال l'ancien MA 83 كي نضربو في 10 شحال يولي 830 كي نزيد لها 5 شحال تولي 835 ومن بعد واش ندير Q reçoit Q div 10 شحال لا فاريال اكطويل سي 265 كي نقسمها على 10 شحال تعطيني 26 تعطيني 26 نعاود نروبوكلي اسكو لو 26 est différent de 0 وي دونك ندخل داخل لا بوك لو ار reçoit شحال اي والله شحال 8 علاش 8 لو ريست دو ديفيزيون تاع 26 sur 10 شحال 6 سي 6 سي 6 المود ولا الديف مود ديف خلاص درناه ميم لو كان دير ديف يا با دو 8 ايسي ومن بعد هنايا ار واش قلنا reçoit Q mod 10 pour l'instant راهو 26 26 le reste de division sur 10 c'est 6
ومن بعد واش ندير ام ا لونسيان ام ا شحال سي 835 ها راكم معايا 835 fois 10. فوا دي شحال يولي 8000 3050 كو جو راجوت شحال نزيد له 6 شحال يولي 6. يولي 8 هنايا الا با كونتينيي 8000. 8 3 5 ها ومن بعد 6 راكم معايا 6. Hmm? 8000. Le MA راهو هنا لو ام ا راهو 8356 من بعد واش ندير Q reçoit Q div 10 شحال يولي دونك 26 divisé par 10 شحال سي 2 C'est 2. لا ديفيزيون اونتيير صح ومن بعد نعاود ندور اسكو لو 2 est différent de 0 Oui. ندخل شحال لو reste de division de 2 sur 10 شحال 0. hein C'est le reste 0. le reste de division par 10 C'est 2, شحال 2. c'est 2 2, 2. Donc 2 هاي ليك 2 ومن بعد واش ندير لونسيان ام ا شحال هاو ليك لونسيان ام ا كو جو ملتيبلي بار 10 شحال يعطيني 80560 وكي نزيد له لو ار اللي هو شحال اللي هو لو 2 شحال يولي 80562 راكم فاهمين هادي ومن بعد واش ندير كي ريسوا كي ديف 10 شحال 2 ديفيزي بار 10 شحال 0. سي 0 كي نعاود نبوكلي اسكو لو 0 اي ديفيرون دو 0 Non. يعني كي وين نروح لهنا صح. واش جافيش كو لو ميغوار هو شحال هو 8000 هو 80562 هاوليك لو ميغوار دو فوتر نومبر اسكو وي علاش خدمنا بالكيو كنا قادرين نخدلوها ا بور نو با بيردre هاي ليك واش كتبت لا لك خاطش من تحت. باسكو شو واش كتبت لك قالت لك لو ميغوار دو ا اي ام ا باسكو لو كان تخدم مع الا مع الا يولي زيرو ا لا فان لو كان ديفيزي tu as compris وي اي بصح ومن بعد كيفاش طافيشي لو ميغوار دو ا ما يشيولوش 0. لو ا هذاك اون لا سوفغاردي ام ها نو حنا ما نافيشوش الا نافيشو الام ا بصح هي حبت طافيشي لي دو هاي قالت لك ها لو ميغوار دو ا وي وي اي ام ا وي داكور كي طافيشي غير لو ام ا معليش تخسر هذاك لو ا يولي زيرو بصح باسكو راك تخدم عليه دي فالور تي كراز بصح كي تحب طافيشي لي دو فالور لي دو فالور tu le gardes وي très bien est-ce que tout le monde a compris ça Oui. Oui, monsieur. parfait donc s'il y a pas Est-ce que 0, le nombre 0 est vérifié avec le temps que شحال لو ميروار تاع زيرو 0. et est-ce qu'il est vérifié regarde m a مع الاول égal à 0 Oui. est-ce que ندخل داخل tant que Non. est-ce que شحال j'affiche le miroir 0. Oui. c'est vérifié وكان ندير نيمبورت كال عدد هيا ندي 8 شحال الميروار تاع 8 8. هيا نابليكيها دونك 8 ديفيرونت 0 8 ديفيرونت 0 شحال لو ريست دو ديفيزيون تاع 8 بار 10 8. 0. شحال 8, 8, 8. ايه 8, ما لازمش تلفلكم ها سي Oui, 8 ام ا رسوا شحال ام ا فوا 10 ام ا مع الاول 0 0 فوا 10 0, بلس c'est 8. سي 8 C'est 8. ومن بعد كي شحال يرسوا 0. 0 ومن بعد كي نعاود نبوكلي اسكو ندخل داخل لا بوكل Non. شحال نافيشي الام ا C'est vérifié. شحال نافيشيه 8. نافيشيه دونك جو ريبون دونك كي يكون عدد صغير على 10 نافيشيه هكذا شحال لو ميروار تاع 10 1. سي 1 0. 0, 1. سي 0 1 بصح ما نافيشيش 0 j'affiche pas 0 1 j'affiche 1 et ça va marcher pour cet exemple لو كان تستعملو d'accord Oui. ah attendez ça marche زعما Oui, ça marche. attendez تشوف 10 est différent de 0 R le reste de division c'est 0 0 oui ça marche ومن بعد لو كي ولي 1 كي نعاود نقلب لو 1 هذيك هي ça marche c'est bon tout le monde a compris Oui. très bien si vous avez compris نروحوا à la série numéro 2 donc هنايا فتحوا la série تاعكم
Donc la série numéro 2, ça concerne les tableaux. Donc on va commencer avec à travailler sur ماشي les ما tableaux. ندويش هذاك المجموعه الاخرانيه قريتيك Non, قلتي non, je préfère avancer. Je laisse les exercices الاخرين ومن بعد بالك quand on aura بالك إذا درنا révision نعاود نرجعوا ليهم. Alors maintenant on doit avancer parce que d'accord, لازم نابوردي au moins les tableaux وشويه les matrices ولازم بالك نشوفوا شويه les actions paramétrées. Allez دوكا on va voir هذا l'exercice. Donc l'exercice واش يقول لكم soit un vecteur, un tableau à une dimension contenant un nombre entier. Écrire un algorithme qui donc هنا كاين un nombre de questions, je les ai ضربت عليهم طلع دوكا. On va commencer par le plus facile, on نروحوا من بعد vers ce qui nécessite la plus de réflexion. هيا نبداو بلا question numéro 4 hein. نبداو بلا question numéro 4. Donc واش يقول لكم la question numéro 4 يقول لكم calculer le nombre d'occurrences d'une valeur v dans t. واش معناها هذه؟ معناها que si j'ai un tableau هكذا je vais prendre un tableau au hasard ندير برك ما راح ليش. دونك هنايا لو كان نقول لكم مثلا احسب لي لو نومبر دوكورونس دو 2 في هذا لو طابلو شحال لو نومبر دوكورونس تاع 2 يعني هو زوج نومبر دوكورونس فوالا يعني شحال من مره يبان هذاك لو نومبر اللي تحوس عليه في الطابلو. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui. Ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans l'algorithme? Donc, la première des choses à faire, je dois déclarer les tableaux, le tableau taille. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir le tableau avec n entier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi, qu'est-ce que je vais faire? نديرو بوكل وداخلها سي مازال قبل ما ندير لا بوكل واش ندير مور الرومبليساج خمو لوجيكمون. Je demande la valeur. Exactement. La logique c'est que قبل ما نبدا نحوس على une valeur, je dois la demander. Donc je demande une valeur à rechercher. Parce que يقول لك la valeur v. راك معايا؟ Je demande la valeur v de l'utilisateur. اعطيني la valeur que tu اللي حاب نحسبها. اللي حاب نحسب شحال تبان. ومن بعد مور ما يعطيني لا فالور واش ندير qu'est-ce qu'il a dit votre camarade دوكا. Je vais faire une boucle. Pourquoi? La boucle pour parcourir les éléments واحد بواحد ها راكم معايا؟ وي Je parcours les éléments واحد بواحد et à chaque fois que je trouve une valeur qui est égale هذيك la valeur اللي نحوس عليها واش ندير؟ بليس نومبر دو فالور بليس 1 ندير فوالا ان كونتور نزيد له واحد مع الاول يبدا بالصفر باسكو جو ني ريان ومن بعد هذاك لو كونتور ندير له نزيد له واحد اشاك فوا كو جو تروف لا فالور هذيك ومن بعد على فان كامل كاش كو جو في على فان كامل كاش كو جو في ما فيش le nombre. j'affiche le nombre d'occurrences voilà exactement voilà. Est-ce que je vous donne quelques minutes pour faire l'exercice هذا ou quelqu'un a déjà Oui. une proposition? Je vous donne quelques minutes. Allez-y, je vous donne quelques minutes. نعطيلكم واحد 5 minutes pour réfléchir. Ça c'est normalement c'est facile. Allez, 5 minutes, je vais couper l'enregistrement pendant 5 minutes et je reviens. Tout le monde a compris la question, c'est bon? Relou-les s'il Oui, vous c'est plaît. bon. Oui, monsieur. Oui, oui. Ah, yeah, très bien. Allez-y. À ton avis, dis-moi. لازم. Oui. Est-ce que tu vas travailler sur un tableau qui n'est pas rempli? C'est logique. C'est pas logique de travailler sur un tableau qui n'est pas rempli. Non, peut-être هما يمدوا لنا طابلو وهنا نحوسو. شكون هذا يمد لك طابلو؟ شكون يمد لك طابلو؟ ما على باليش. Bah, c'est l'utilisateur qui met le tableau. Le remplissage, comment tu le fais? C'est l'utilisateur qui le remplit. D'accord, merci. Je t'en prie. Allez, on va reprendre l'exercice. Est-ce que quelqu'un a une solution à proposer? Une minute, monsieur. Ok, je vous rajoute encore une minute. Alors, Mohamed Idriss vient de m'envoyer un mail. Mohamed Idriss, ما راناش في l'algorithme تاع le PGCD, hein, si tu es là. إذا راك معنا هنايا. On est en train de travailler sur la série numéro 2. بعثوا لك مقبل شي خص اللي حنكملوا فيها ما كيقول تنبدلوا قلت ماشي مشكل. Voilà.
Très bien. Allez, s'il vous plaît, pour avancer. S'il vous plaît, pour avancer. Est-ce que vous avez une solution? Oui, j'ai envoyé un email. بعتي لي un email. بعت لك في الشات مسيو. بصح انت بعت لي ماشي الجوريثم كومبلي، بعت لي برك اون بارتي. بون هذيك هي بون سي سا لو برينسيپ. وي هذا هو لو برينسيپ على كل حال. دونك حنا اون فا ايكريغ الالغوريثم كومبلي. دونك نروح نشوف نروح نجبد الايميل. Je vais vous partager l'écran. Donc on va vérifier si la solution elle est bien correcte. Est-ce que tout le monde arrive à voir l'écran معايا? Oui, monsieur. C'est clair. Donc هنا عندي un tableau d'entier, hein. ومن بعد عندي هنا عندي INV, donc le nombre d'occurrences. ومن بعد واش عندي début, donner la taille du tableau n inférieur à 100. ومن بعد bon هنا les guillemets, c'était les guillemets. Alors répéter, lire n jusqu'à ce que n soit supérieur à 0 et n inférieur ou égal à 100, d'accord? Donc je force l'utilisateur à me donner une valeur entre 1 et 100. En bas, je vais utiliser une boucle donc pour i allant de 1 à n, faire lire t de i. Donc je lis en fait, voilà, je lis, je remplis le tableau. Moraha, je vais dire à l'utilisateur donner la valeur de V1. C'est mettre V1. D'accord, bon, ici c'est V, hein, ça, donc donner la valeur de V1. En bas, je vais quoi? Je vais lire le V1, mais le point virgule, hein. En bas, je vais utiliser, elle a utilisé une boucle tant que, donc elle a fait le choix, donc le i il commence par 1, bien entendu, et le nombre de répétitions, il commence par 0. En bas, donc on est arrivé là, tant que si le t de i est égal à V1, hein, alors, le nombre attention, on a la même variable, hein, donc il ne faut pas écrire deux choses différentes. Ça sera faux. Hein. Donc, oui, répétition. Donc, nombre de répétitions reçoit nombre de répétitions plus 1, on sèche le point virgule. Fin de site, fin de site. Et là, i reçoit i plus 1. En bas, je fais quoi? Je reboucle. Mais alors, là, il y a une petite erreur. Qui peut me dire la petite erreur? Qui peut détecter la petite erreur de votre camarade? I inférieur ou égal. Exactement. Donc, c'est inférieur ou égal. Allez, inférieur ou égal. Parce que la dernière case, vous êtes d'accord? La dernière case. Oui, oui. Bien sûr, تقدر pour تنقص عليك هذه هي l'instruction. I reçoit I plus 1 ما تديرهاش. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Oui. D'accord. Bon, la solution ما عنديش انا donc ما عنديش un texte ولا. Donc prenez la solution de votre نحبوا نكتبها في البروبر ونعاودها. عاوديها لهم si voilà, tu serais gentil de faire ça. Ça serait gentil de ta part. Donc اكتبيها لهم en prenant en compte هذوما les petites erreurs que tu as fait parce que tu as répondu donc globalement à la question. علاش طويلة؟ تقدر تسامبليفيها بالبور. Tu veux dire en utilisant le pour هنا. Oui, oui, bien sûr. Hein? De répéter ما pour ديرك. De le répéter ou pour dire. Oui, 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 tu peux faire pour. معليش اكتبي لهم les deux solutions ولا واحد فيكم يكتب la solution بالبور. Donc est-ce que c'est clair déjà pour tout le monde? انا واش يهمني تفهموا parce que من بعد pour ولا tant que c'est pas méchant de faire les deux. Est-ce que tout le monde a compris? Normalement c'est clair. Oui, monsieur. Très bien. Donc on va aller voir une autre question. Donc نروح نشوفوا la question. واش من la question? Attendez, نشوف la question. Supprime toutes les valeurs. نديروا la première. نديروا la première question. La première question, elle est la moins facile. Donc la plus facile. Donc j'ai envoyé la solution. Toujours la même personne. D'accord. Oui. Comment on supprime une case? Alors, Hnaya, c'est une bonne question. Comment je supprime la case? Quelle est la réflexion? Bon, je réponds vite fait. On va la question. On va la prochaine séance. Comment je vais faire la suppression de les cases?
qu'est-ce qui va se passer إذا تبعتوا معايا مليح Affectation. ها Affectation, on écrase. exactement هذه هي ديكالي الطابلو. c'est ça donc vous allez faire quoi vous allez utiliser le principe du décalage حنا علاش شفنا le principe du décalage parce qu'il va vous servir dans la résolution des solutions كيما هذه par exemple هنا pour écraser un tableau bon la solution هذه فيها deux façons de réfléchir hein. Donc la première façon de réfléchir c'est quoi c'est que je peux utiliser deux tableaux hein. Quand j'utilise deux tableaux je m'assure de une seule valeur à la fois c'est à réfléchir aussi ou là je peux utiliser le principe de décalage. Le principe de décalage واش معناها que si je veux supprimer هذه واش ندير هذه تولي في بلاصه هذه وهذه تولي في بلاصه هذه وهذه تولي فارغه. Vous avez compris? Principe de décalage هذا هو. معليش حنا on va pas s'arrêter là parce que هذه نخلوها pour une prochaine fois. Donc هنا نروحو نشوفوا la question numéro 1. Est-ce que نخلي لكم quelque temps باش تخموا شويه avant de dévoiler la solution ولا نروح نشوفوا la solution directement هي مليحه تخمم شويه pour que ça va te pousser à réfléchir. Est-ce que je vous laisse quelque temps? Oui, monsieur. Allez-y, je vous laisse 5 minutes pour réfléchir à une petite solution. J'arrête le partage pendant 5 minutes. Alors, on va reprendre. Donc, on va reprendre une solution que m'a envoyée. جبت لك الشات monsieur. بعثلي أوراس c'est ça. مراد. ماشي هاد لا solution. Alors, je vous partage ونشوفوا. Alors, أنا j'ai pris le أنا في الشات. Ah, d'accord, fais le chat. بصح انت لي سوليسيون تاعك qui sont pas complets تعطي un algorithme complet باش نقدروا نتبعوه كاع tu vois. Bon, le principe Oui, هذا pour le min et le max c'est يتبان لي correct. Alors هنا je vais partager l'écran باش نوري لكم la solution تاع votre camarade qui a donné une solution complète. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran معايا? Tout le monde arrive à voir l'écran? Oui. Oui. C'est clair هكذا نزومي شويه. Alors votre camarade واش راهو يدير؟ دونك هنا عندكم الغوريثم اسمه مين ماكس. Bon déjà هاد لابيلاسيون elle تبان لي فوس hein. C'est pas est-ce que c'est correct d'appeler un algorithme هكذا؟ Non. Voilà. Mais théorie de 8 هنا ولا لصقهم directement. Donc il faut faire attention le petit détail هذوما il faut pas négliger hein, parce que نتا عندك c'est vrai عندك une solution في راسك qui peut être correcte بصح il faut la mettre la présenter en bonne et due forme يعني un algorithme مسقم يعني les étapes تاعك يكونوا صحاح parce que c'est important et ça peut vous valoir des points en moins donc faites attention. Donc هنا عندكم tableau تاعكم اسمه déjà هنا c'est une erreur aussi. هنا واش لازم يدير باسكو سي با دو سي دونك هنا واش لازم فوالا لازم ولا سون ديريكت ولا سون ديريكت هنا تكتب سوا سون كوم سا ولا تكتب 1.100 هكذا دونك il faut faire attention. Donc il a déclaré IN max min etc ce sont des entiers. La moyenne il l'a déclaré réel, il a choisi de faire réel. ما نقدرش نبداو من 1 من 100 كيفاش؟ من 0 نو حنا هذه هضرنا عليها بليزيور فوا. واش قلنا ديجا واش قلنا حنايا؟ قلنا بلي في الالغوريثميك سي كوا لا بروميير كاز منين تبدا؟ من 1 تبدا من 1 بالان هذيك بروغراماسيون لا بروغراماسيون تبدا من 0 داكور. Donc faites attention à ça. Maintenant on va continuer. Donc le début يبدا منا et donner la taille du tableau. ومن بعد واش يدير؟ répéter lire n donc هنا point virgule à ne pas oublier jusqu'à ce que quoi n ندير هنا اقواس de préférence واحد يدير اقواس jusqu'à ce que point virgule مول القوس jusqu'à ce que n quoi supérieur à 0 et n inférieur ou égal à 100 معناها que je force l'utilisateur à donner la valeur une valeur entre 1 et 100. ومن بعد موراها واش ندير؟ pour i allant de 1 à n faire lire t de i et j'oublie pas ici
Le point virgule. Le point virgule. Donc, هنا واش درت؟ j'ai rempli le tableau. راكم معايا؟ Oui. ومن بعد موراها Oui, monsieur. ومن بعد موراها il a utilisé quoi? Il a utilisé une variable min pour stocker فيها le minimum. Donc der min reçoit t de 1. هذه c'est point virgule, attention. ماشي virgule. Tu peux pas faire ça. Hein. C'est faux de faire ça. C'est faux de faire affectation en une seule ligne ومن بعد دير ليه virgule بيناتهم ودير ليه point virgule. C'est faux par rapport à la syntaxe algorithmique qu'on connaît. Donc هنايا chaque instruction وحدها. Min reçoit t de 1 point virgule, max reçoit t de 1 point virgule. Donc هنايا en fait tu stockes en fait les valeurs initiales. ومن بعد واش دار s reçoit t de 1. S initialisaها à t de 1, la première valeur du tableau. ومن بعد واش دار votre camarade? Il a commencé à partir du 2 jusqu'à n. Et à l'intérieur, واش يدير؟ si max est inférieur à t de i, alors le max il devient t de i actuel. هنا ما ننساش quoi? Qu'est-ce qu'il a oublié? Qu'est-ce qu'il a oublié ici? Fin de si. D'accord. Même تحت. هنايا aussi si min est supérieur à t de i, alors le minimum يولي t de i وهنا عندي fin de si. ومن بعد واش دار هو؟ دار s reçoit l'ancien s plus t de i. Vous avez compris? راكم نو فاهمين واش ميسيو عاود؟ غلطة هادي لا علاش غلطة؟ كان اس بي سي دي اي وحيد مع لا فالور الأولى. ما دارش الاسم. ها؟ واش ما دارش؟ اس سوا زيرو نورمالمون. لا نو نو اتوندي انا مع الاول خممت كيما انت بصح بعد عاود ضربت لا وقلت بلي هو صحيح. كي بو مو دير علاش هو صحيح هنايا؟ لو كان هنا نقول لك وين تكون غلطه. وين تكون غلطه؟ لو كان يدير لي اس هنا رسوا زيرو. لو كان دار لي اس رسوا زيرو هذه تكون غلطه. علاش؟ كي بو مو دير علاش لو كان دار اس رسوا زيرو؟ باسكو بدا من الدو. كي يبدا من الدو معناتها ما يحسبش الاولى. على بها دارها من قبل. دونك حنا واش دار هو؟ دار اس رسوا تي دو 1 يعني لا سوم تاعك مع الاول رسوا لا فالور دو بروميي اليمون. كي تبدا انت من الدوزيام واش تجمع؟ تجمع الاول تجمع لونسيان اس مع الدوزيام. واش بلي بدا من الدو؟ انا قريت الفوق بوغ اي رسوا من الان. قرا مليح انت سوفون انت عقلتك ها سوفون تقول لي ما قريتش مليح. قرا مليح شوف مليح لي فالور. داكور الوغ هنايا اون كونتينيو. درنا بوغ من اي من ا ان نيشان ماشي غلطه تاني بيان سور ماشي غلطه بصح اتوندي لو كان دار هنايا اس في لو كا هذا كيما راهو البروغرام كيما راهو بالذات لو كان دار هنا الان واش يصرى؟ كي بو مو دير واش يصرى؟ او نيفو دو بون بور لو مين لو ماكس سا بوز اوكان بروبليم بصح هنايا واش يصرى؟ soit t de 1 plus t de 1 deux fois. يجمع لا بروميير كاس دو فوا. تا كومبري؟ بور ليكزومبل تاع صاحبكم هذا لو كان نحب نصححها واش ندير؟ ندير اس رسوا زيرو والاي يبدا من الان. Vous avez compris la subtilité هذه؟ Vous l'avez compris? Oui, monsieur. Alors voilà موراها واش ندير؟ دونك موراها نحبط. الوغ واش يدير هو؟ à la fin يدير يقول la moyenne c'est quoi? C'est S division réelle. Il a choisi de faire la division réelle par n. D'accord, c'est pas faux. Hein? Donc c'est correct. Le moyenne il a déclaré comme étant réel. Ou le S راح يكون un entier. بصح كي نديفيزيه على le n avec le slash قلنا بلي le slash c'est la division le résultat تاعو يعطيك une division réelle ou le div يعطيك une division entière. Donc هنا le s il va le diviser par n. Donc هذه هي la moyenne. Attendez, mais s هذه هي la moyenne. Donc il a calculé la somme divisée par le nombre d'éléments. On va à la fin واش يدير؟ يافيشي quoi? يافيشي le maximum. يافيشي صحيحه ماما l'écriture algorithmique هذه صحيحه. C'est correct. Il affiche le min et il affiche la moyenne. Est-ce que vous avez compris la solution de votre camarade? Oui, monsieur. Donc la solution de votre camarade, elle est correcte. Avec quelques petites
erreurs syntaxiques. D'accord. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à une autre question? S'il vous plaît, Oloulé, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non. Très bien. Donc, on va نشوفوا une autre question. Alors, واش نشوفوا inverser le contenu. Alors, نديروا هذه مليحة ثاني. Allez bien. Alors, واش يقول لكم calculer la somme et le produit scalaire de deux vecteurs. Alors, قبل ما نروحوا la somme scalaire. La somme de deux vecteurs. Bon, la somme de deux vecteurs حاجة. مسيو كيما دوكا اللي دوكا فيكتور. درناها نعم. سي صا نعم. كيما دوكا اللي درناها في لو تابلو دو Non, on a Ouais, là, là. Non, 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 c'est pas ça. Alors, je vous explique. شوفوا مليح. Donc, la somme de deux vecteurs, c'est quoi? C'est un vecteur. Vecteur. Hein? Donc, عندكم لازم يكونوا de même taille. Donc, عندك نتايا فيكتور T وعندك فيكتور U. لازم يكونوا للزوج de la même taille. هذا مثلا فيه 3 وهذا فيه 3. C'est quoi la somme de deux vecteurs? C'est un vecteur يسميه S مثلا. وش فيه؟ فيه le premier élément plus le premier élément يعطيك le premier élément. Le deuxième élément plus le deuxième élément يعطيك le deuxième élément. Troisième élément plus troisième élément يعطيك troisième élément. Vous avez compris? سي صا واش درنا هنايا في لي فيكتور اللي عندهم دو كاز وش درنا؟ دوكا لقيناها نسيت ماشي لا 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 ماتريس. لا لا. ماشي فيكتور لي تابلو تحكي على الاكزرسيس اللي درناه دوكا. نون قال لك صباح لي ماتريز. Les matrices, oui, oui. Enfin, c'est le même. Oui, يتشبهوا les principes هنايا. لي ماتريس Alors هنايا هذا c'est la somme de deux vecteurs. Et le produit scalaire, c'est quoi? شكون عنده idée على le produit C'est scalaire? un scalaire. Scalaire. C'est un scalaire, c'est un nombre. Donc le produit scalaire تاع deux vecteurs, c'est quoi? Si je prends l'exemple هنايا, c'est quoi? مثلا ندي deux vecteurs, ندي هكذا. عندي 1 2 3 par exemple. ومن بعد هنايا عندي 2 4 6. Des exemples. Hein. C'est quoi le produit scalaire T fois U? En fait, c'est quoi? C'est 1 fois 2 plus 2 fois 4 plus 3 fois 6. X prime fois Y prime fois Z prime. C'est ça. Donc هذا واش يعطيني؟ يعطيني 3 plus 8 plus 18. 18. وهذا شحال هذا؟ 11 plus 18 شحال؟ 29. C'est 29. D'accord. Vous avez compris? Oui. يلا اعطوني une solution. J'ai envoyé une solution de l'email. عندك هيا نعطوا الاخرين نعطي لكم quelques minutes pour réfléchir. D'accord. Ça vous arrange? ميسيو Oui. هذا البرودوي سكالار كيفاش Oui. نديرو له؟ انا قلت لكم كيفاش ديروا له. انا مديت لكم ليكسبليكاسيون. نتوما لازم تعطوني ان الغوريثم كي في سا. انا مديت لك ان اكزومبل تاع 3 طابلو. 3 ان طابلو فيه 3 كاز. دونك لو برودوي سكالير شي كوا الشرط تاعو ديجا؟ لازم يكونوا دو طابلو عندهم لو ميم نومبر دو كاز. هذا هو الشرط. Celle qui m'a posé la question, est-ce que tu me suis? وي Donc الشرط لازم يكونوا les deux tableaux عندهم le même nombre de cases. ومن بعد موراها واش ندير هاد لو كالكول كي تشوفي فيه. هاد لو كالكول je dois l'informatiser. Je dois l'écrire sous forme algorithmique, l'automatiser pour n'importe quel deux vecteurs. Est-ce que tu m'as compris ou là? وي ميسيو ميرسي. Je t'en prie. Alors, on a quelques minutes pour réfléchir à une solution et on revient. D'accord? Oui? شوف l'exercice تاع من قبل Mhm. لا سام اش نقدر ندير كي ندير ليغتي دو اي ندير une boucle répéter la somme reçoit la somme plus t de i jusqu'à i reçoit n ou dire s reçoit 0 l'initialisation. والله ما تبعتك مليح. Qu'est-ce que tu veux dire? L'initialisation? non كي نقدر ليغتي دو i Oui.
داخل la boucle, tu veux dire. Oui, Mhm. la boucle pour. Oui. Après, juste تحتها ندير bon, ندير S reçoit 0. Après, ندير la boucle répétée. S reçoit S plus T de I. هذا Jusqu'à I reçoit. هذا قاعد ديريه هذا قاعد ديريه dans la même itération. كيفاش la même itération? Bah, je dois voir l'écriture. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que si tu fais S reçoit 0 داخل la boucle, وش يصرى? Le S دائما يعاود يولي 0. سمعت لازم نخرجهم la boucle. Mais c'est normal. Si tu mets S reçoit 0 داخل la boucle, à chaque itération, le S تاعك يعاود يولي 0. يعني شغل ما درت والو. سمعت نديرو مع الأول قبل la boucle. Mais bien sûr. D'accord. Ça dépend le besoin que tu veux faire. On cherche à calculer la somme. Donc la somme, elle est évolutive. La somme, elle est à travers les itérations. Mais on ne peut pas à chaque fois نرجعها زيرو. شغل ما درت والو. Tu as compris? Oui, oui, t'as raison, oui. Oui, merci monsieur. Je t'en prie. Alors, est-ce que vous avez une solution pour la question Hadia ou pas? Il y a un de vos camarades, il m'a envoyé une solution. Normalement, elle est صحيحة. Normalement, elle est صحيحة. Donc, est-ce que vous avez des... Est-ce que je vous laisse encore un peu de temps ou là, on va la solution? On va la solution? Oui. Alors, on va la solution de votre camarade. Vous avez proposé. Donc, le même. Aouras, tu es là, tu nous entends? Oui, monsieur. Très bien. Donc, là, on va voir ta solution. Donc, mais ma partagé l'écran. Donc, là, comme tu vois l'écran, est-ce que tout le monde arrive à voir l'écran? Dites-moi s'il vous plaît. Oui. Donc, voilà. Donc, là, il y a un algorithme Mousmo somme et produit. Donc il déclare quoi? Il déclare un tableau T1, T2, T3 qui sont maximum de 100 entiers. Ça. On va demander quoi? Une variable INPS. Donc il est déclaré de type entier. Maintenant il va faire quoi? Il va donner, écrire au tableau, donner la taille du tableau. On va répéter, lire n, point virgule. Voilà, il a pris en compte les remarques de la première solution Théo jusqu'à ce que n soit supérieur à 0. Et n inférieur ou égal à 100. Là, je préfère toujours qu'on mette comme ça des parenthèses pour clarifier la condition. Donc n supérieur à 0 et n inférieur égal à 100. Et je force l'utilisateur à me donner une n entre 1 et 100. Il va remplir le premier tableau. Donc pour i allant de 1 à n, faire lire T1 de i. T1 de i. D'accord? Donc il y en fait. Et Ammar le premier tableau. Vous êtes d'accord? Donc, comme jusqu'ici. Maintenant, je vais remplir quoi? Je vais remplir le deuxième tableau en utilisant le même compteur. Donc, remarquez bien, pour i allant de 1 à n, je vais faire quoi? Faire lire T2 de i. Et je remplis ici le deuxième tableau. Moraha, il va commencer à faire les sommes. Donc, regardez bien, la somme scalaire, il a initialisé à 0. Le produit scalaire, il a initialisé à 0. On va demander à quoi? Il va utiliser une boucle. Donc pour i allant de 1 à n, faire quoi? Il a utilisé deux instructions. La première instruction, il a fait 2 en 1. Il a fait les deux, tu vois. Il a fait la somme, oui, c'est le produit scalaire. Il fait t de 3 de i, le tableau troisième de la somme, reçoit t de 1 de i plus t de 2 de i. Et là, il a oublié un point virgule. Vous avez compris? PS, le produit scalaire reçoit l'ancien PS plus quoi? Plus T de 1 de I fois T de 2 de I. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'arrive à I égale à n. Après, à la fin, il me reste à faire que deux choses. Je vais afficher quoi? Je vais afficher le produit scalaire, un seul élément. Donc, il y a un virgule, c'est un virgule. Produit scalaire égal, tac, guillemets, je mets virgule pour afficher la variable PS. On bête moraha,
je vais dire que la somme des vecteurs, c'est un tableau et il va l'afficher. Il va afficher le tableau. Pour i allant de 1 à n, écrire au tableau. Alors, est-ce que ça c'est correct? Est-ce que c'est correct واش دار هنا؟ لو كان dites-moi. Non, monsieur. واش يصرى هنايا في الطابلو؟ تخرج غير لا ديرنيير فالور. نو ماشي تخرج غير لا ديرنيير فالور. خمموا مليح. تي 3 دايره تخرج له هكذا تي 3 اي شحال من خطره تطافيش له ان فوا. Il est en train d'afficher quoi? les guillemets, monsieur. Exactement. Donc, تنحي les guillemets parce que لو كان تخلي les guillemets t'afficher le texte qu'il y a à l'intérieur. Et le texte هذا هو. Tu vas afficher le texte هذايا n fois. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Parce que كي تفهم l'erreur, تفهم كيفاش تصححها. Est-ce que vous avez compris cette erreur? Oui. Très bien. Donc, نحي les guillemets pour faire quoi? باش نafficher la valeur de la variable t3 de i. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que tout le monde a compris cette solution à votre camarade? Là, encore une fois, la solution de votre camarade, elle est très très correcte avec une petite ou quelques petites erreurs syntaxiques. C'est bon? Monsieur, Oui. نقدروا نديروا طابلو اللي فيه لي فالور تاعو هما لي فالور تاع الطابلو الاول في لي فالور تاع الطابلو الدوزيام. نقدروا نجمعوا لي فالور تاعو. كيفاش؟ وهذاك برودوي سكالر. J'ai pas compris. حبيت تقول تستعمل ان دي طابلو بور لو ريزولتا. لا الطابلو الاول شغل نضربوه في الطابلو الدوزيام زعما لي فالور تاع الطابلو الاول. زعما لاكاز الاولى في لاكاز الدوزيام. بصح ماشي هذاك هو لو برودوي. بصح سي با سا لو برودوي سكالر. وي مسيو. لا نجمعوها. ابري يخرج لنا طابلو جديد نجمعوا لي فالور تاعو. D'accord. J'ai compris واش قال votre camarade. Oui, c'est pas faux. فهمتوا واش قال votre camarade. صح لا سوم تاع برودوي سكالر هذاك. هذاك نو هذيك لا سوم تاع لا برودوي سكالر. لا دوك نفهمك واش قال. نقولوا لا سوم تاع لي بروميي تابلو. شوف واش قال هو يهضر على البرودوي سكالر. دوك مثلا عندكم هكذا شوفوا مليح عندكم 1 2 3 وعندكم ان اوتر طابلو سي 1 2 3. معليش ناخذوا لو ميم طابلو. سي كوا البرودوي سكالر تاعو على باز قبل ما نديروا لا ميثود تاع فوتر كاماراد. واش هو يقول هو؟ دونك مازال دوك نروح واش هو يقول. دوك راح نقول لكم كيفاش نديروا البرودوي سكالر. سي 1 فوا 1 بلس 2 فوا 2 بلس 3 فوا 3. شحال هذه؟ 9 plus 4 plus 1 14. يعني 14. Votre camarade, qu'est-ce qu'il a proposé de faire? Et ce n'est pas faux. قال لكم نستعمل un troisième tableau. واش فيه troisième tableau؟ نضرب هذا في هذا يعطيني 1، نضرب هذا في هذا يعطيني 4، نضرب هذا في هذا يعطيني 9. ومن بعد واش ندير لا سوم تاعو. شحال لا سوم تاع هذه؟ سي الوغ 14. هذا سي 14 هذا 14 فوالا 14. والله 14. Donc vous avez compris la solution تاع votre camarade. Vous l'avez saisi. C'est une suggestion qui n'est pas fausse, qui est correcte, qui donne un résultat, mais sauf que راح دير خدمة زيادة اللي هي مسيو وي. هو واش دار في الالغوريثم هذايا ماشي واش قالنا ليكزارسيس، قالنا ليكزارسيس نعطوا لا سوم تاع كاع الطابلو ماشي واش راك دو كاز برك. شنو يقول لكم هو باردون سي كوا راني نسمع في اش نشوف ليكزارسيس. شوف ليكزارسيس. La somme est le produit scalaire de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs est le produit scalaire de deux vecteurs. انت واش فهمت؟ Monsieur, mais le résultat تاع البرودوي scalaire c'est un scalaire. وبصح حنا الريزولتا تاع برودوي الريزولتا تاع لا سوم تاع لي فيكتور سون دي فيكتور. لو scalaire plus le scalaire c'est un scalaire, c'est pas un vecteur. خلطي واش اطا ما تهضرش هكا انت. ما تهضرش هكا. هضروا افيك ريسبي. arrêtez. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs. C'est un scalaire. C'est un nombre. Oui. Qui diront la somme entre les scalaires, c'est un scalaire. C'est pas pareil avec la somme de deux vecteurs. Mais tu critiques quelle solution? T'as ton camarade. Ou la solution اللي شفناها دوكا la suggestion. Non. La suggestion. Oui. بصح ما فهميني مليح.
مازال فهمي جوسكو بو. الوغ جو تو ريكسبليك. شوف هو واش قال تبع مليح. قال باللي انايا عندي ان طابلو فيه 1 2 3 تبع جوسكا لا فان باش تفهم. وعندك ان طابلو فيه 1 2 3 هادو سي دي زيكزامبل. لو برودوي سكالير تاعو هذا شحال نورمالمون يخرج لي 14. Tu es d'accord? Oui. هو لا سوليسيون تاعو سي كوا il va utiliser un troisième tableau. واش يدير فيه؟ يضرب هذا في هذا مازال تبعيني حتى لافان. هذا في هذا واحد، هذا في هذا 4، هذا في هذا 9. الخدمه مازال ما خلصتش. لو طرافاي سي مو دون سا سي فو. دونك هو لو طرافاي تاعو سي كوا il va faire une boucle pour calculer la somme تاع les éléments تاع هذا الطابلو. شحال لي لا somme تاع les éléments تاع الطابلو؟ شحال؟ 14. Est-ce que j'ai répondu à la question? 14. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, monsieur. Dis-moi, celle qui m'a posé donc à la question. لازم تقتنعي بلا Non, ما اقتنعتش كامل. اللي كان لقيت 14. انا قلت لك لا سوم تاع هذا خدمه انترميديير. هذه سي ان شومان انترميديير. ماشي با لو شومان ماشي تيرمينوس. مازال ما لحقش. هاي لا فان تاعي سي 14. يا اخي لازم نلقى 14. بصح لا كيسيون قال هذه برك بور لو برودوي. واش راني نقول لك انا لا كيسيون لازم بور لا سوم دو لا فيكتور. نو هذا البرودوي ماناش نهضروا على لا سوم مانيش نحكي عليه. D'accord, c'est le produit, oui. C'est le produit. هذا c'est le produit scalaire. La somme c'est quoi? C'est quoi la somme هذا تاع هذا؟ يعطيني ان طابلو واش فيه 2 فيه 4 فيه دي فيكتور وفيه 6. هاوليك لا سوم تاع لي دو فيكتور تي 1 et تي 2. هذا سي لا سوم تاعو. هاوليك لو ريزولتا تاع لا كيستيون تاع لا سوم. هايليك لو ريزولتا تاع تاع واسمو تاع لو سكالير. Tu as compris دوكا؟ D'accord, j'ai compris. هذا c'est pas un résultat, c'est un chemin intermédiaire. راني شغل une méthode de pensée. J'ai utilisé le tableau هذايا comme une table de travail شغل باش نلقى le 14 هذاك باش نلحق vers le 14. Tu as compris? Oui. شكون يقال لي باللي ماشي ماناش جاوبنا؟ سي كوا لا سوم دو دو فيكتور في رايك نتايا؟ لا غلط. سي بون. انا كنت عم باين نحسبوهم كاع شلون نديروا لا سوم كاع ماشي. نو قال لك لا سوم دو دو فيكتور ماشي لا سوم دي زيليمون دو طابلو دو دو فيكتور. صايي تو الموند راهو مقتنع؟ سي بون. Oui, monsieur. Ok, très bien. Donc, la prochaine, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, nous allons voir inverser le contenu d'un vecteur. Essayez de réfléchir jusqu'à la fois passée. Ou nous allons aussi supprimer les valeurs en double. Ou nous allons la différence minimale. Ok, on s'arrête ici. Monsieur. Oui. Ou l'interro, ترجعنا ولا non? ما كاش مازال ما صححتش. ما كاش نورمالمون ريسبسيون مع الكوفيد. سي انتردي. داكور. دونك y aura pas de réception تاع لي كوبي تشوفوا له ولا لقيتو. نو ما تبعتناش لا نوت في لي زيمايل ولا. نبعث لكم جو سي با نبعث لكم بالك فيغ لا فان ماشي دوكا باش جو بريفير انا فيغ لا فان خير باش واحد زعما واحد اللي ما يخدمش ماشي ديموراليزا ولا جيم با سا. داكور. نديرو انتيرو واحد اخر. Je ne pense pas. Donc, خمم على l'examen. Ensuite, tu verras tes notes. D'accord. ما نحبش أنا واحد يشوف لا نوت يتبريزا ومن بعد يولي ما يخدمش. Ok. Alors, on va s'arrêter. Oui. واللي في الانتيرو غلط فوت تاع سانتاكس باش يكتب زعما on essaiera d'être le plus correct possible. Donc, pour une syntaxe, ما راحش نعطيك زيرو. On va pas corriger comme un compilateur. دوكا كيما صاحبكم هدايا لو كان كوريجي كوم ان كومبيلاتور تما نسى بوين فيرغول نعطي له زيرو. نو داكور جو vais pas lui donner un zéro, ça c'est sûr. نقص له بالك شويه مي il va pas avoir zéro. D'accord. Donc on va s'arrêter ici. La prochaine fois inchallah c'est en ligne ياك. Ouais. D'accord. Oui. Alors on se voit la semaine prochaine et je vous dis prenez bien soin de vous et à la prochaine inchallah. Merci, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.